ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବଙ୍କ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଖୁବ୍ ଘନିଷ୍ଠ ପରିଚୟ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ମୋ ପାଖରେ ବସୁଥିଲେ, ସେ ଏମଏଲଏ ଥିଲାବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ବସୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ତା ବୋଲିକରି କ'ଣ ମୁଁ କହିବି। नमस्कार मु आपनको स्वागत करुछि न्यूज रूम को मो सहित अछंती वरिष्ठ कांग्रेस नेता पंचानन कानूनगो सर मु आपनको जानबा पई चाहिबी जे भर्तृहरि महताबकर गोटे लेखा बाहरी जो लेखार जहाँ रही हेडर इतिहास अत्यंत क्रूर हसुथिबे कबर रे रेभेन्सा जो से गोटे कथा लिखिछंती जो गोल टेबल बैठक होइतला तांकु मध्य कटाक्ष करिछंती आपणकर कोन मत रही भर्तृहरि महताबकर ए लेखा उपरे जो से कहिछंती जे जो मानकु आज जो माने आज रेभेन्सार कथा कहउछंती सेमानकु जो समय रे नौक दुर्भिक्ष पड़ितला 30 लाख ओडिया मरि जाइथिले सेमानकर जो आर्त चित्कार सेमानकु सुना जाउनी कि नहीं 30 लाख मरि नथिले 10 लाख 1/3 सेतबेलर ओडिशार जो संख्या थिला तार एक तृतीयांश निश्चित भाव एक दुखदायक घटना ओडिशा इतिहास रे एकटा कई अस्वीकार करिवे नाही किंतु सेथिपाई कि रेभेन्सा उपरे ब्रिटिश सरकार इंग्रेज सरकार पार्लियामेंट जो डिस्कसन होता ताकू टिके महत्व पढ़ा उचित एवं नौक दुर्भिक्ष उपरे जो कमिशन बसला से कमिशन रे कौन कौन सब किए बयानबाजी करते कौन देते उत्तर देते ताहा भर्तृहरि महताब पढ़ा उचित मु कहूना जे रेभेन्सा साहब जो कि रेभेन्सा साहब मन भितर नेले तांकर यह एक कार्य जे ओडिशार प्रभुत्व क्षति घटाई सारा विश्व रे एक सम्मानित करिछि सेथिपाई कि से ओडिशा रे शिक्षार प्रसार पई कार्य आरंभ कले एवं से कथा दुई जन व्यक्ति अंततः आमर ओडिशा रे जहां को हमको नहीं आमे गर्व करू तांकर वक्तव्य को आमे देखिबा उचित थिला एवं निजे महताब बाबू पढ़िबा उचित थिला जने होउचंती फकीरमोहन सेनापति एवं अन्य जने होउचंती मधुसूदन दास इंग्लैंड जाइथिले तांको भेटिथिले एवं तांको संपर्क तांको संगे आलोचना करथिले एवं अत्यंत भाव से अनुप्राणित होइथिले जे एपरि जने व्यक्ति जे ओडिशा रे कमिशनर थिले ये थिले राज्य देश रे थिले अब जो माने कॉलोनियल कथा कहउचंती से जो कॉलोनियल कथा औपनिवेशिकवाद कथा से माने औपनिवेशिकवाद विषय पढ़ी किछि सर मु गोटे कथा कहबी आउ गोटे कथा जानिबा पई चाहिबी से निज जहा लेखनी रे लिखिचंती जे 1878 रे मयूरभंज महाराजा कृष्णचंद्र भंजदेवकर बारंबार अनुरोध क्रमे कटक कॉलेज रो नाम परिवर्तन करा जाय रेभेन्सा कॉलेज रखा गला काहे की से लिखिचंती एहा कोन बादाम पहाड़ अंचल को मयूरभंज गड़जातरु बाद दे प्रत्यक्ष इंग्रेज शासनाधीन करबा निष्पत्तिर पुनर्विचार पई अभिप्रेत थिला कि किंबा पुणी गोटे लिखिचंती जे केन्दुझर राजगादी निज अख्तियार को नबा लागि भंजदेवकर उद्यम कौन थिला एपरी करिवार कारण माने से कोटी ना कोटी मयूरभंज राजा भंजदेवकर मध्य गोटे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देइथिबा कथा कहीं हमको लागुची कोन रहछि आपनकर यापर मत मो आसुची मो से कथाटा को आसुची प्रथम कथा हला जे मयूरभंज राजांकर कंट्रीब्यूशन ओडिशार शिक्षा दिगरे आमे काहे कि ताले जो हमर जो हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज करिचे से जो अच्छे ता ना कहीं श्रीरामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज कले कारण सेतबेलर जो मानकर बहुत अवदान थिला से मेडिकल कॉलेज हो बा रेभेन्सा कॉलेज हो से मयूरभंज राजा होते अन्यतम से कौन उद्देश्य रखी करते से तांकु जना जो मैंने एक कहते एक सत्य जे केउंझर राजगादी उपरे एक समय मयूरभंज तार दाबीदार जो भंज धनंजय भंज होते राजगादी दवाई की व्यवस्था है से ये कहते जे तांकर दाबीदार होती से एठिकार केउंझर राजा अच्छी से समय रेभेन्सा साहब कमिशनर थे कि करा जाई नथिला माने एथुर विचार करिवार अच्छी जे ब्रिटिश शासन तार निज कथा अनुसार चलुला से शासन व्यवस्था भितर आमे केते भल थिला मंद थिला आज दिन में आलोचना करवा नहीं तार कारण होउची जो माने यार भल मंद कहते जे माने या प्रत्याख्यान करी भारत वर्ष को स्वाधीन करने चाहूले भर्तृहरि महताब हुए तो हो पारती हरिकृष्ण महताबंकर पोष्य संतान किंतु तांकर किसी अवदान नाला से कौन कि जो धर्मेंद्र प्रधान बा तांको राजनैतिक दल बा तांको
ଯୋଉ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ଏଥିରେ କେହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବାରେ କେହି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିଲେ ବା ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା କହିବି, ଯୋଉ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ହୋଇଥିଲା ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ଯୋଉମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ରେଭେନ୍ସା ସେମାନଙ୍କର ଗୋସେଇଁ ବୋଲି, କଣ ରହିବ ଗୋସାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ବଡ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ, ଇଏ 6 ଥର ଗୋଟିଏ ଦଳରୁ ହେଲେ ଇଏ ହେଇଥିଲେ, ପ୍ରତିନିଧି ହେଇଥିଲେ, MP ହେଇଥିଲେ ସେଇ କଟକରୁ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦଳ ବଦଳେଇକିରି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏ ଦଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ଯାଇକିରି ସେଠୁ MP ହେଲେ। ସାଧାରଣ ସୌଜନ୍ୟତା ନାହିଁ, ଯେ ନିଜର ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ କଣ ଗୋସାଇଁ ଆଉ ବାପ ଏ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିପାରିବେ? ମୁଁ ଏକଥା କହିବା ପାଇଁ କଠୋର ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଶବ୍ଦଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଜଣେ ଥିଲି, କାରଣ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ମୁଁ ବସିଥିଲି। ସେ ଯୋଉ ଗୋସାଇଁ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଏ ଗୋସାଇଁ ଶବ୍ଦଟି ସେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପରିଚୟ ଥିଲା, ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବଙ୍କ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଖୁବ୍ ଘନିଷ୍ଠ ପରିଚୟ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ମୋ ପାଖରେ ବସୁଥିଲେ, ସେ MLA ଥିଲାବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ବସୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ତା ବୋଲିକରି କ'ଣ ମୁଁ କହିବି ଯେ ସେଇ ଇଏ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ତାଙ୍କ ନିଜ ବାପା ଆଉ ଗୋସାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବଡ ସନ୍ଦିହାନ ଥିଲେ ବୋଲିକିରି ଅନେକ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଦର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଇଏ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ। ଏଇ ସବୁ କଥାଗୁଡା କ'ଣ କହିବାକୁ ପଡିବ? ମାନେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଦର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଖରାପ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦଉଥିବା କଥା ଆପଣ ମୋ ପାଖରେ ବସୁଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ସେତେବେଳର ଦେଖିଥିବେ ବିଧାନସଭା, ତାଙ୍କ ବାପା ମା, ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ବାପା, ଇଏ ତ ପୁଅ ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମହତାବଙ୍କର, ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର, ତାଙ୍କ ବାପା ଗୋପୀନାଥ ଦାସଙ୍କର ତାଙ୍କରେ ମୁଁ ବସୁଥିଲି ବିଧାନସଭାରେ, ପାଖାପାଖି ସିଟରେ ଆମେ 2 ଜଣ ବସୁଥିଲୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କେମିତି ସେ ବ୍ୟବହାର ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜର ଚରିତ୍ର ନେଇକିରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଗୋସାଇଁ ଶବ୍ଦଟା ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ସେ ଗୋସାଇଁ ଶବ୍ଦଟା ସେ ଉଇଡ୍ର କରନ୍ତୁ। ଆମ ପାଖରେ, ମୋ ପାଖରେ ତ କେହି ଗୋସାଇଁ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ୟାରୀ ମହାପାତ୍ର, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋସାଇଁ ଥିଲେ। କାରଣ ଆଜି ଯୋଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ଆସିଲି ତାପରେ ସେ ଯେପରି ଭାବରେ ସବୁ ମନ୍ତବ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଛେ ଏବଂ ସେ ରହିଥିଲେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଖରେ ରହିଥିଲେ କ୍ଷମତା ପାଇଁକି ସେ କାହାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଗୋସାଇଁ ବୋଲି ମାନନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ସେଦିନ ଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ଥିଲେ, ଏକଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିଦଉଛି, ଏପରି ଶବ୍ଦ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାର ଖୁବ୍ ଖରାପ ପରିଣାମ ହବ। ପରିଣାମ ଏହା ହବ ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ହୁଏତ କିଏ କ'ଣ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ସହିବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କୁ। ତେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ରେଭେନ୍ସାର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଲେଖାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ, ତାଙ୍କ ଲେଖା ବିଷୟରେ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍।